बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम है और लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सी सेक्शन के बाद रिकवरी कैसे की जाए और अपना ख्याल कैसे रखा जाए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो सी सेक्शन के दौरान बिल्कुल इग्नोर नहीं करने, क्योंकि अक्सर हम ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमें बाद में मसाइल होते हैं और हमें पछताना पड़ता है। तो इसलिए सी सेक्शन को बिल्कुल भी मामूली ना समझें। इसमें ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो इग्नोर नहीं करना। जैसे अगर आपका सी सेक्शन का स्केयर ख़राब हो गया है, तो इस में से पीप वगैरह आने लगे या ब्लड आने लगे या वो जगह लाल हो जाए, दाने बन जाएं, तो आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ना ही कोई घरेलू टोटके इस्तेमाल करने शुरू करने हैं, ना किसी के मशवरे पर चलना है। फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन रेकमेंड करे इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको इग्नोर किया या ख़ुद से ही कोई टोटके किए तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फिर साल लग जाता है इस ज़ख़म को ठीक होने में। इसलिए अगर आप उस जगह को लाल देखें या इसमें से पीप या खून आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और इसका ट्रीटमेंट लें। और एक ज़रूरी बात कि इस तरह का इन्फेक्शन हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप ने वक्त पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आगे चल के इससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे। दूसरी अहम बात कि आपने नींद बहुत अच्छी लेनी है। पहले 2 माह में अपने आप को हर तरह के तनाव और परेशानी से दूर रखना है। इससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी। लेकिन अगर आपने किसी किस्म का स्ट्रेस लिया या परेशान हुई तो आपका ये मरहला टफ हो सकता है और फिर जल्दी ठीक भी नहीं होगा। तो इसके लिए ख़ुद को खुश रखें, रिलैक्स रखें। तीसरी अहम बात, आपने उठने और बैठने में बहुत एहतियात करनी है। बेड या चारपाई से उतरते वक्त बहुत एहतियात करनी है। जब नीचे उतरें तो दोनों टांगें एक साथ नीचे उतारें और एक साथ ही अगर आप बेड पर बैठें तो एक साथ ही टांगें जो हैं वो ऊपर करें और ना ही पाँव लटका कर ज़्यादा बैठें, क्योंकि इससे टांगों में खिंचाव पैदा होता है और सी सेक्शन का ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जो अहम बात वो ये कि कपड़े आप ढीले पहनें, क्योंकि ढीले कपड़े में आप मुकम्मल सुकून और इत्मीनान महसूस करती हैं। इससे आप के ज़ख़म में किसी किस्म के रैशेज़ और जो है वो किसी किस्म का इन्फेक्शन भी नहीं होता है। रगड़ नहीं लगती है कपड़ों की वजह से। और कपड़े जो हैं वो कोशिश करें कि नरम कपड़ा हो जिससे किसी किस्म की कोई रगड़ जो है वो आपके ज़ख़म पर ना आए और बाद में इन्फेक्शन ना बन जाए। इसके अलावा अगली ज़रूरी चीज़ जिसका ख़्याल रखना है वो है कि आपने वज़न बिल्कुल नहीं उठाना। बाज़ ख़वातीन अकेली रहती हैं, इनको वज़न उठाना पड़ता है, जैसे चारपाई, कूलर पानी वाला या कपड़े धोकर। जो है वो हस्बैंड को इन हालात में मुकम्मल साथ देना चाहिए, वरना कोई काम वाली आप रख सकती हैं और मुकम्मल एहतियात करें, क्योंकि जैसे ही आप वज़न उठाती हैं तो टांगों पर ज़ोर पड़ता है और टांगों में खिंचाव पैदा होता है और फिर रिकवरी जो है वो जल्दी भी नहीं होती है। इसके अलावा जो है आपने झुककर भी कोई काम नहीं करना। कम से कम 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी नहीं करना। झुककर काम करने से आपके पेट पर खिंचाव पड़ता है, जैसे झुककर झाड़ू लगाना, झुककर कोई चीज़ उठाना। इससे पेट पर जो है वो ज़ोर पड़ता है और टाँके टूट सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इससे फिर आपको बहुत दर्द होता है। इसलिए आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में भी एहतियात करें। कोई भी ऐसी अशिया खाने में ना खाएं जिससे आपको खांसी हो जाए या ज़ुकाम हो जाए, जैसे खट्टी और तली हुई चीज़ें वगैरह या बाहर की अशिया, क्योंकि खांसी से और छींकों से टांके टूट सकते हैं और ये सब खाने पीने में बदपरहेज़ी
کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سردی کا موسم ہے تو اپنے آپ کو ٹھنڈ لگنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ٹھنڈ لگنے سے بھی کھانسی اور زکام ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کھانسی اور زکام سے بالکل بچنا ہے، اس سے پیٹ پر بہت زور پڑتا ہے اور ٹانکے آپ کے ٹوٹ جائیں گے۔ تو پھر اگر ایک بار یہ آپریشن خراب ہو جائے تو پھر یہ بہت وقت لیتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ اس کے علاوہ آپ نے لمبا سفر نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ کو کسی مجبوری کے تحت لمبا سفر کرنا پڑے تو پھر آپ نے بالکل جو ہے وہ آرام دہ سفر کرنا ہے، اور جس میں جھٹکے جو ہیں وہ بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ جھٹکے لگنے سے بھی جو ہے وہ ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو پوری طرح سے آرام دہ سفر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنی ہے، کیونکہ اس سے ٹانکوں پر زور پڑتا ہے اور ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں، اور ٹانکے ٹوٹنے سے پھر بہت زیادہ جو ہے وہ درد بھی ہوتا ہے اور بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کانسٹیپیشن سے بھی بچنا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کو اگنور کریں جن سے کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے، اور وہ اشیاء کھائیں جس سے آپ کو قبض کا مسئلہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے ایک یہ بھی سچویشن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں، اور آخری بات، آپ نے کم از کم 20 سے 25 دن تک آپریشن کی جگہ پر پانی بھی نہیں لگنے دینا ہے۔ نہانے سے پہلے اپنے زخم کو اچھی طرح سے کسی بھی چیز سے آپ اس طرح سے کور کریں کہ پانی کا اس پر جو ہے وہ قطرہ بھی نہ لگے، کیونکہ پانی کی وجہ سے زخم خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس سے پیپ نکلنے لگتی ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ نے بے حد ضروری سمجھنا ہے اور ان کو خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی آپ کو لگتا ہو آپ صحت مند ہیں، آپ وزن اٹھا سکتی ہیں، جھک کر کام کر سکتی ہیں، ہر طرح سے آپ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، چل پھر سکتی ہیں، لیکن اوپر سے زخم ہمیشہ ٹھیک لگتا ہے، اور باہر سے کیونکہ زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اندر سے اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اندر کے زخم کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو آپ نے ان تمام باتوں پر مکمل عمل کرنا ہے، اور کسی ایک بھی بات کو آپ نے اگنور ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایک بار آپ کا آپریشن خراب ہو جائے تو پھر آپ کو میڈیسنز بھی ایکسٹرا کھانی پڑتی ہیں، جو کہ دودھ پینے والے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور زیادہ میڈیسن یوز کرنا خواتین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ ساتھ میں آپ کو تکلیف جو ہے وہ الگ سے سہنا پڑتی ہے، پریشانی الگ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ٹھیک ہونے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو مکمل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور مکمل احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ چلنا بھی آہستہ آہستہ سے ہی ہے، پہلے 2 ماہ تک اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور تیز جو ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں چلنا ہے۔ واک بھی آپ اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں تو آپ نے واک کرنی ہے، اور جتنی آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمنڈ کریں اسی حساب سے ہی آپ نے واک کرنی ہے، زیادہ واک بھی نہیں کرنی ہے جتنی آپ کو ڈاکٹر ریکمنڈ کریں۔ میری انفارمیشنز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔